Ayan, labas ka ng C1, tapos makikita mo tong Chow Tai Fook. Chow Tai Fook, tapos lakarin mo. Maglakad ka, tapos ito yung Chow Tai Fook. Ayan. Ayan. Maglakad ka. Ayan yung kabilang ano. Sakay ka ng MTR, mag-exit ka ng C1, at dito ka ngayon. May makikita kang Peking Road. Yan yung Peking Road. Ayan yung Peking Road. Ito, Peking Road. Ito yung I-Square. Ayan yung I-Square. I-Square yan. Ayan, Peking Road yan. Peking Road. Tapos, ayan, lakarin mo yan. Makikita mo yung puting building. Yung puting building na to. Yan o, yung Ilira dito, banda dito. Ilira, yung puting building na yon, Hangkaw Road yun. Nandyan yon. Makikita mo yung Chester Charles. Andyan na. Basta makita mo yung pinadala ko dyan. Okay.